Sa Esponti tayo, admin. Okay. Ay! Wait. Nahulog yung phone ko. Ay, naku talaga. Ano ulit? Admin, ano ulit? Of course. Narinig niyo pala yun. Nahulog yung phone ko. Hi, guys. 247. Ayun, Elijah. Elijah. Laglag. Kala niyo siguro nauntog ako, no? Kala niyo siguro nauntog ako. May ads yung Sponti ko. Hindi niyo ako katulad. Mayaman kayo. Mayaman kayo eh. Hindi niyo ako katulad. Red doors. Hindi naman nila nakikita. Mag-ano na lang ako. Wait lang. Mag-sticker lang ako. Palitan ko lang yung sticker. Hi po. Good morning. Good morning po. Aesthetic ako. Gusto ko brown. Hi Lambda. What's up? Hello. Ay, nice guy pala to. Uy, nice guy. Hindi ako nakapunta sa live mo. Ay, PK mo. Tulog na ako. Alas 6 pa lang. Hello. Pinahinga ko muna kasi yung sarili ko. Kahit sige. Nakakatampo naman. PK ko mamaya. Thank you so much. Hi, Only King. Hello. Good morning, Only King. How are you? Nancy. Hi, guys. Good morning. Nawawarak na yung pader namin. I'm safe. Hello. Yeah.